تو السلام علیکم گائز، تو آ گئے ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم نے فیصلہ پھر کیا کہ ہم اپنی فیوریٹ جگہ ٹیمپل ہی اتریں گے بھیا جی، چاہے کچھ بھی ہو یہاں پہ ہمارا برتا کیوں نہ بنے، لیکن ہم ہمیشہ کی طرح یہیں پہ اتریں گے۔ تو بابا جی یہاں پر ہم جیسے ہی اترتے ہیں یہاں پہ بندوں کی صحیح بمبارڈمنٹ ہی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے، کہاں جا رہے ہو، کدھر گھس رہے ہو؟ اب اس بیگن کے بچے کو دیکھو، M416 اٹھا رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے اٹھاؤ گے، یہاں پر ہم کس لیے ہیں؟ آپ کو ماریں گے ہی، اور ایسے ماریں گے نا کہ مکھن ہی باہر ہی نکال دیں گے۔ مکھن باہر نکالا اور مزہ آیا۔ تو یہ ہمیں کل نہیں ملتی، یہ دونوں کل، کیونکہ یہ جو نیچے حرام خور کے بچے گھوم رہے ہیں نا، ان حرامی نے ہمارا کل ہی دو لے لیے۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہوگا بچہ، ہم کل کہاں سے کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم نے جیسے ایک بندہ نوک کیا، ہم نے کہا کہ ہم اس کو فلی فنش کریں گے، کیونکہ یہ بندے ہمارا کل لے ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بندہ نوک پڑا تھا، میں نے کہا میرا کل دیا نا، اب تم لوگ کے کل میں ہی لوں گا، اور تم لوگ کو سب کو میں ٹپکا ہی ڈالوں گا۔ تو یہاں پر میں جیسے ہی نیچے دیکھتا ہوں مجھے اینڈی آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے آئے ہو بچہ جی، یہاں پر ہم کب کے اتر گئے ہیں اور آپ ابھی آ رہے ہو؟ تو یہ بندہ اوپر تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہاں پہ کھڑا ہو کے۔ میں نے کہا ایسے کیسے بچوا، کبھی تو اترو گے؟ تو وہ اتر ہی گیا اور اپنے آپ کو مار ہی ڈالا۔ یہاں اوپر آ گیا، ایک ہیرو بنا تھا۔ میں نے کہا کتے ہیرو ہمارے سامنے مت بنو، کیونکہ ہم پہل کے ہی رکھ دیتے ہیں بندوں کو۔ تو یہاں پر ایک اور ہیرو بنا، میں نے کہا بچوا جی ابھی تک سمجھ نہیں آئی تم لوگ کو کہ ہم نے اس کو بھی مار ڈالا اور تم بھی آ گئے۔ تو یہاں پر ایک نے ہمیں بہت ڈیمیج دیا اور ہمارے پاس بلٹ بھی نہیں تھی، ہم بھاگ گئے یہاں سے۔ تو ہم نے کہا بھاگ میکا بھاگ، ورنہ تیرا برتا ہی بن جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم بھاگ رہے تھے اور یہاں پہ بھی ہمیں لوٹ کی پڑی تھی۔ تو اب کیا کر سکتے ہیں یار، ہمیں لوٹ سے پیار ہی پیار ہے۔ تو یہاں پہ میرے پاس میڈیکیٹ بھی نہیں تھا، اور ایک انرجی ڈرنک کا تھا، اور ایک پین کلر ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک انرجی ڈرنک کا پی لیا اور ایک پین کلر۔ تو ہم نے ویٹ یہاں پہ کیا کہ ہمارا تھوڑا سا ہیلتھ تھوڑا زیادہ ہو جائے، کیونکہ وہ بندہ ہمیں خلاصی کر دے گا ایک بلٹ پہ۔ تو وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ یہ بندہ کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا بابا جی ایسے کیسے، ہم آپ کو پہل کے ہی رکھیں گے۔ تو ہماری ہیلتھ یہاں پہ تھوڑی زیادہ ہو گئی پین کلر سے اور ایک ڈرنکا سے۔ تو جیسی زیادہ ہوئی، یہ بچے نے ہمیں موقع ہی دے دیا۔ تو یہاں پر اب سارے بندے ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کہا سیدھا رجوک ہی چلا جا، لیکن ہماری قسمت اتنی بوٹی ہے نا کہ یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو مل جائے گا، لیکن رجوک پورا خالی کا خالی ہی تھا۔ تو یہاں پہ ہم بہت زیادہ گھومے، مطلب بہت بہت زیادہ، کیونکہ ہمیں بندے چاہیے لیکن یہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ ہمیں گاڑی مل جاتی ہے رجوک کے تھوڑا آگے اسکول کی طرف۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اور سیدھا پچنکی آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ تو پچنکی میں ہم جیسی جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں فائر کی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے بچوا، ہم آپ کو پہل کے ہی رکھیں گے۔ ان کو پہلا اور مزہ ہمیں آیا۔ تو یہاں پہ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کہاں ہے، کہاں فائر کر رہے، کہاں فٹ اسٹیپ اس کی آ رہی تھی۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا باٹوا تھا، تو ہم نے اس کو مار ہی ڈالا۔ تو یہاں پہ اب ایک اسکواڈوا نے ہم پہ رش کیا۔ میں نے کہا بچو تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ کس کے سامنے آ رہے ہو، تم لوگ جانگ کے سامنے آ رہے ہو۔ تو میں نے خوب لی اور اس کا مزہ ہے نا کہ مزہ ہی آ گیا۔ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا بوسڑی کا بچہ۔ اب بندہ ادھر تو ادھر ایم کرنا، ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا لاسٹ بندہ تھا۔ میں نے کہا ایسے کیسے بچہ، ہمیں مار ڈالو گے، ہم آپ کو نوب نظر آتے ہیں؟ تو ہم نے اس کو بھی مار ہی ڈالا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور کاروا کی شارٹ پڑتی ہے۔ میں نے کہا بچوا جی کاروا 98 آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بس کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہم ہیل ڈالتے، کیونکہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم اس کو پیک دیں گے تو یہ ہمیں مار دے گا، لیکن میں نے کہا کہ بچہ جی ایسے نہیں ہو سکتا، ہم اس کو M416 ہی ماریں گے، چاہے ہمیں برتا ہی کیوں نہ بنے، ہم ماریں گے اس کو۔ تو ہم نے وہی کیا اور اس کو مار ہی ڈالا۔ اس کو مارا اور مزہ ہمیں آیا۔
तो बाबा जी यहाँ पर एक बॉट था, वो हमारे साथ फुल खेल रहा था, हमारी इसने ले ही डाली। ये पता नहीं कहाँ था, हम इधर उधर देख रहे थे कि ये बंदा किधर है कि हम इसको मारे बाटवा को, लेकिन वो हमें नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे देखा वो यहीं पर था। मैंने कहा ये कहाँ है, या हमारे साथ पबजी वाले क्या जुल्म कर रहे हैं। ये बहुत चूतिया लोग भी हमें उल्लू बना रहे हैं। उल्लू, साफ ही बात यही है कि ये हमें उल्लू बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने गाड़वा चेंज किया क्योंकि उसमें फ्यूल कम था। तो हम यहाँ से गए और ऐसे गए कि मज़ा ही आ गया। तो यहाँ हम जैसी जाती है 3 खंजर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कहा बचुआ जी हम टेक्निक यूज़ करते हैं, तो हमने वही किया। हम ऊपर गए और ऐसी टेक्निक यूज़ की ना कि इनके ले ही डाले। मैंने यहाँ पे कहा कि बचुआ जी हमारे ऊपर रश करना आपकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 नाका ही कर दिया और एक को हम फुल फिनिश ही करेंगे। लेकिन इनका तीसरा बंदा पता नहीं कहाँ घूमता। अबे उल्लू, ये दोनों अगर रश करे तो तू भी रश कर लेता ना। लेकिन अब क्या करें हम बचवा, हमारी बस में ये नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि वो बंदा किधर गया। तो हमें यहाँ पे देखा कि वो बंदा रिवाइव कर रहा। मैंने कहा बचवा ये हमने ना किए और आप रिवाइव नहीं कर सकते। तो हमने इसको पूरा फिनिश ही कर डाला। तो यहाँ पे हम जैसे जा रहे थे हम पर डीपी की बर्बादमेंट ही हो जाती है। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हमें मारोगे। तो हमने इस बंदे को बहुत देखा, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये बंदा हमें नहीं मिला। पता नहीं किधर था, कहाँ घूमता। तो हमने यहाँ पे सीधा गाड़ी उठा ली और यहाँ से हम चले ही गए। मैंने कहा कि इनके चक्रों में हमारे किल ही ना रह जाए। तो हम सीधा रोजौक की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ हम जैसी जाते यहाँ पर फाइट होती है। मैंने कहा हमारे बिना फाइट करोगे, ऐसे कभी हो सकता कि जो जहाँ फाइट हो और हम वहाँ ना आए। तो हमने भी यहाँ पर खूब हिस्सा डाला, हिस्सा डाला हमने और मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे हम इधर उधर देख रहे थे कि ये बंदा किधर है, लेकिन ये बंदा हमें नहीं मिला और एक ऊपर था। मैंने कहा कि बच्चा जी नीचे कोई मेहमान आया है, इसका स्वागत नहीं करोगे आप। तो ये बच्चा जी ऊपर ही था, ये कह रखा था कि हमें मेहमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा भोसड़ी के मेहमानों की खातिरदारी बंदा कर ही लेता है, लेकिन तुम लोगों में तमीज़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस अपने तक, सिर्फ अपना ही बस फ़ायदा देखते हो और कुछ नहीं देखते हो। और ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है बचुआ जी। तो मैंने कल भी कहा था कि होशियारी रखो हमेशा हर जगह है। तो यहाँ पे 3 बंदे और थे ऊपर, तो हम पर सही फायरिंग कर रहे थे। मैंने कहा बचवा जी हमें कैसे मारोगे। और यहाँ पे हमें जून बार बार धोखा दे रहा था, उनकी साइड ले रहा था। मैंने कहा पबजी वालों तुम लोगों से बड़ा मैंने चूतिया लोग देखे ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इधर उधर बेचारों की तरफ भाग रहे थे। मैंने कहा कि कोई हमें मौका मिले कि हम आगे जाए, क्योंकि वो 3 हरामी सामने खड़े थे। हम यहाँ से जैसे ही जाते वो हम पे फायर करते हैं। तो यहाँ पर हमने मौका देख ही लिया, हम यहाँ से चले ही गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रोजा थी, एक M416 थी। तो यहाँ पे हमने वेट किया कि ये बंदे किधर है, कि हमें इसकी खोपड़ियाँ नज़र आई, लेकिन ये हमें खोपड़ियाँ ही नहीं दिखा रहे थे। मैंने कहा या ये मरेंगे या मैं मरूंगा। तो यहाँ पे मैंने भरपूर हिम्मत की कि यहाँ पे हमारे पास जोन भी नहीं था। तो हम जैसे गए ऊपर, मैंने ऐसे कैसे मारोगे भोसड़ी के, नूब समझे, इसको भी मैंने नाक कर दिया। मैंने कहा दोनों नाक हो जाओ। और यहाँ पे ये भोसड़ी का बच्चा तुम कहाँ देख रहा था, रामी बंदा नीचे है। तो इसकी पुल फट ही गई थी क्योंकि मैंने इनके 2 बंदे नाक किए थे, तो ये मर गया। तो इस तरह हमारा चिकन हो गया।